Bonjour, aujourd'hui on va expliquer une nouvelle leçon de maths. Ouvrez à la page 35, diviseur d'un entier, page 35. Bon, qu'est-ce qu'un diviseur? On commence par cette activité premièrement. Il me dit effectue les divisions suivantes et complète. On a 123 sur 7. Vous savez, ça s'appelle division. Ça, c'est une quoi? Division. Osme, yani. Alors, je regarde. Ici, j'ai un nombre. Je prends un nombre ici. 1 peut diviser 7? Non. Alors, je prends le deuxième. Yani, j'obtiens 12. فإذا عندي صار 12. 12 divisé par 7. Oui, je peux diviser 12 sur 7. Combien de 7 j'ai dans 12? Alors, j'ai 1. لأنه إذا أخذت 2, 2 fois 7, 14. صارت أكبر. Alors, je prends le 1. Le 1, je mets le 7 ici. L'unité تحت l'unité, n'est-ce pas? Et je fais la soustraction. 12 moins 7 est égal à 5. N'est-ce pas? Le reste ici soit plus petit que le diviseur. فإذا طلع الرست هون أكبر من 7 بيكون ديفيزيون غلط. برجع بكبر الرقم هون. D'accord? J'abaisse le 3. J'ai obtenu 53. Dans 53, combien de 7 on a? يعني قديش بضرب 7 كم مرة ليعطيني رقم 53 أو قريب على 53. Je prends par exemple, si je prends le 7, 7 fois 7 est égal à 49, n'est-ce pas? بنحط diviseur l'unité تحت l'unité, dizaine تحت dizaine. Je soustrais 13 moins 9 est égal à 4. 5 moins 5, 0. فإذا بقي عندي 4 وما عادش في شي نزله. فإذا شو بقول؟ réponse c'est 17 et le reste est égal à 4. شو قايل لي هون؟ 123 est égal à 7 fois plus combien؟ فإذا 123 قسمناها على 7 قديش عطتني؟ 17 والرست قديش؟ 4. فإذا الديفيزيون هي عبارة عن nombre multiplié par nombre. Quel nombre? Le diviseur multiplié par la réponse. فإذا 7 fois 7 إذا أنا هلأ ضربتهم على جنب بده يعطيني رقم قريب على 123. بجمع معه الكاتر بيعطيني 123. D'accord? فإذا division هي عبارة عن multiplication plus le reste الباقي اللي بيبقى هون. D'accord? فإذا قال لي اعطيني الديفيزور ل 123. Quels sont les diviseurs de 23? نحن الدرس الماضي كنا عم ناخد les multiples, n'est-ce pas? Les diviseurs de 123, toujours, on a le 1 est un diviseur commun de tout entier. فإذا لما بدي اشتغل بالديفيزور بحط 1. ليش؟ لأنه 1 fois 123 à quoi égal? 123. فإذا 1 و 123. n'est-ce pas? هو أول 2 ديفيزور. بعدين 123 إذا قسمتها على 7 بيبقى عندي 4. فإذا هيدي ما بقدر أقول إنه diviseur de 123 هن 7 و 17. فإذا 123 هي 1 و 123 بس. d'accord? بس يبقى عندي reste. فإذا هيدي منا diviseur. خلينا ناخد autre nombre. Par exemple, si je vous dis cherchez-moi les diviseurs de 5. Quels sont les diviseurs de 5? شو هن أي عددين بضربهم ببعضهم بيعطوني 5.
فهمتوا شو يعني diviseur? Diviseur هن chaque deux nombres multipliés l'un par l'autre me donne 5. أول شي قلنا عطول في عندي الان عطول بالحقها بشو؟ بالنومبر هيدا، لأنه أنا عم بشتغل diviseur de 5 يعني 1 و 5. 1 fois 5 me donne 5 n'est-ce pas؟ في شي بعد رقمين تانيين بيعطوني 5 مثلا الدو بصير بجرب جربنا الان باخد الدو 2 fois combien me donne 5 pas il n'y a pas 3 fois combien me donne 5 ما في 4 fois combien me donne 5 il n'y a pas فإذا les diviseurs de 5 هن 1 et 5 فهمتوا شو يعني diviseur؟ diviseur هو عبارة عن رقمين بضربهم ببعضهم بيعطيني الرقم اللي أنا بدي أعمل له diviseur جيب له diviseur d'accord diviseur de 4 à quoi égal قلنا ببلش بال1 toujours 1 و 4 n'est-ce pas بلشنا بال1 2 fois combien me donne 4 2 fois 2 ما بكتب الدو مرة تاني خلص بكتبها مرة واحدة 3 fois combien me donne 4 ما في 4 fois combien me donne 4 4 fois 1 مكتوبة فإذا les diviseurs de 4 هن 1 2 4 c'est clair diviseurs de 3 quels sont les diviseurs de 3 toujours je commence par le 1 ou 3 بعد في شي 2 si je multiplie 2 par un nombre me donne 3 non طيب diviseur de 6 1 ou 6 n'est-ce pas بعدين 2 fois combien me donne 6 2 fois 3 n'est-ce pas me donne 6 3 fois 2 me donne 6 مكتوبين طيب 4 il n'y a pas 5 non 6 fois 1 كتبناها فإذا وصلنا لعند 6 ما فيني اخد الست لأنه الست إذا ضربته بأي رقم حيطلع أكتر من 6 بوصل لعند 6 وخلص d'accord طيب diviseur de 12 par exemple toujours 1 et 12 après 2 fois combien me donne 12 2 fois 6 n'est-ce pas 3 fois combien me donne 12 3 fois 4 n'est-ce pas بعدين 5 fois combien me donne 12 il n'y a pas 6 قلنا 6 fois 2 7 non 8 non 9 non 10 non 11 non 12 non فإذا 12 fois 1 كتبنا 12 fois 1 نوقف هون c'est clair فإذا diviseur de 12 هن 1 12 2 6 3 4 فيني ارجع اكتبهم بالترتيب 1 2 3 4 6 et 12 اكتبهم من الأصغر للأكبر c'est clair comme ça bon si je veux diviser 77 sur 7 à quoi égale 77 sur 7 j'ai un nombre je prends un nombre 7 divisé par 7 أي رقم بقسمه على نفسه me donne 1 n'est-ce pas 1 fois 7 7 7 moins 7 0 j'abaisse le 7 نفس الشيء 7 divisé par 7 1 fois 7 7 moins 7 0 فإذا سألني les diviseurs de 77 quels sont les diviseurs de 77 par exemple il y a toujours je commence par le 1 77 n'est-ce pas 1 والرقم اللي عم جيب له diviseur 2 أكيد 2
ما بتقسم 77. 3 كمان لا. 4 non. 5 non. 6 non. 7 7 oui. 7 et 11. بعد في شي؟ Je crois que non. فإذن 7 fois 11 بيعطيني 77. C'est clair? Nous affront. Bon. Vous avez compris qu'est-ce qu'un diviseur? J'espère que vous avez compris ça. طيب. Regardez cette activité. Activité 2. Suivez avec moi. Myrna dessine des rectangles composés de 24 carreaux chacun. ميرنا رسمت هيدا الريكتانجل فيه 24 carreaux قسمته على 24. Voici ce qu'elle a produit jusqu'à maintenant. شو بيطلع عندي من هيدا الريكتانجل ال 24؟ ليكوا كيف رسمته أول واحد؟ رسمته كله 1 و 24 شقفة. 24 شقفة. N'est-ce pas? Vous voyez comment? Deuxièmement, الطريقة التانية كيف؟ رسمته 2 بس قديش طلع عندي هون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فإذا بكل وحدة حيطلع 12. كم 12 طلع عندي؟ طلع عندي 2 12. فإذا هيدا بينطبق على الديفيزور. يعني ديفيزور de 24 مش نحن عنا 24 كارو. أول ديفيزور هو 1 fois 24. شفتوا؟ إذا أخذنا كارو واحد ومشينا بالطول فإذا بيطلع عندي 1 fois 24. إذا مشينا 2 قسمنا على 2 قديش بده يطلع عندي هون؟ 12 و 12. فإذا 2 fois 12. فإذا أول ديفيزور هو 1. تاني ديفيزور 24. 2 12. يعني شو ممكن بعد يطلع عندي؟ إذا بدي أقسم أنا على 3 بنزل 3 كارو. 3 كارويات. 3 ريكتانجلات. كم ريكتانجل كم كارو بده يطلع عندي بكل ريكتانجل؟ كم مرة؟ إذا أخذنا أول مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Vous voyez? كم واحد طلع عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فإذا 8 هولي 8 من هون لهون ومن هون لهون قديش؟ 3. بتذكر أنا التابل دو ملتيبليكاسيون 3 fois 8 à quoi égal 24. N'est-ce pas? مش حافظين جدول الضرب 3 fois 8 égale 24. طلع انه انا عندي هون 3 وهون 8. اذا ضربتهم ببعضهم بيعطيني 24. Vous voyez? طيب اذا بدي اقسم على 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. شو طلع عندي؟ هون طلع عندي 1 2 3 4 5 6 من هون لهون 6 من هون لهون 4. 4 fois 6 à quoi égal? Égal 24. قديش طلعوا؟ 24.
بتذكر التable de multiplication إنه 4 fois 6 égale 24. Vous voyez? Est-ce que je peux diviser 24 sur 5? Non. Sur 7? Non. Sur 8? إيه عملناها 8. إذا عملناها 8 من هون أو من هون هي ذاتها. حيطلع 8 fois 3. فإذا بيقول لي اعمل لي diviseur de 24 بنبلش من هون. Vous voyez? مثل ما عملت ميرنا. أول شي قسمت أخدت 1 كارو. إذا أخدنا ال 1 بيطلع عندي 24 كارو بالطول. إذا أخدنا 2 طلع عندي هيك 12 يعني 2 fois 12. n'est-ce pas? إذا أخدنا 3 بيطلع عندي 8 3 fois 8. Si je prends 4 4 fois 6 فإذا بكتب 4 و 6 وبس. هون هن diviseur de 24. إذا بدي أكتبهم بالترتيب 1 2 3 4 6 8 et 12. C'est clair? Bon. Regardez. Réponds le numéro 1. Exercice numéro 1, page 37. Réponds par oui ou non en justifiant ta réponse. Alors, je veux justifier ma réponse. 11 est un diviseur de 77. Est-ce que 11 est un diviseur de 77? بجيب أنا على جنب ال 77 هيدي أول partie. Diviseur de 77. هلأ جبناهم قبل شوي. شفنا الورقة. شفتوا الديفيزور de 77 هني 1 77 و 7 و 11. وشو عم بيقول لي 11 est un diviseur de 77. بدي جاوب oui ou non. Alors oui. Oui, 11 est un diviseur de 77. Justifier. Amène la justification. جبنا diviseur de 77. Deuxièmement, 4 est un diviseur de 15. بقول بجيب الديفيزور de 15 بشوف إذا فيها 4 بكل بساطة. قلنا على طول منبلش 1 15 بعدين 2 تنقسم على 15 non 3 oui 3 fois 5 يعني 3 و 5 هني diviseur de 15. 4 ما بتقسم ال 15. 5 قلنا بتقسم ال 15 بتعطينا 3. 6 non 7 non 8 non 9 non 10 non. فإذا هول هن diviseur de 15. في 4 شي non. فإذا شو بقول non 4 n'est pas un diviseur de 15. C'est clair? Troisièmement, 17 est un diviseur de 17. جيب الديفيزور ل 17. شو هن الديفيزور ل 17؟ 1 و 17. 17 c'est un nombre entier. Entier يعني ne se divise que sur lui-même. فإذا بس عندي 1 fois 17 بيعطيني 17. C'est clair? بيقول لي 17 est un diviseur de 17. Eh, عندي 17. Alors je dis oui, 17 est un diviseur de 17. 18 est un diviseur de 6. فإذا
بجيب الديفيزور de 6. Quels sont les diviseurs de 6? هلا جبناهم قبل شوي quand on est en train d'expliquer. هون le diviseur de 6. 1 2 3 6. في عندي 18 شي ما في 18. 18 هي multiple de 6 مش diviseur de 6. multiple يعني أنا عم ضاعف الرقم. diviseur أنا عم صغر الرقم. c'est clair؟ فإذا بقول non, 18 n'est pas un diviseur de 6. D'accord? 8 est un diviseur de 24. بجيب الديفيزور لل 24 هيهم. هو الديفيزور de 24. هلا جبناهم. 1 2 3 4 6 8 و 12. هو عم يسألني 8 est un diviseur de 24 et عندي 8. إذا شو بقول؟ Oui, 8 est un diviseur de 24. C'est clair? J'espère que tout le monde a compris. Vous pouvez copier cet exercice sur vos cahiers et vous pouvez le réviser bien. Celui qui n'a pas compris quelque chose peut me demander sur WhatsApp. Vous avez comme devoir page 37, numéro 2. Écris tous les diviseurs de 15, c'est très facile. Numéro 4. Numéro 5. Et numéro 6. Alors, ce devoir pour quand هلا برجع بكتب لكم على الواتساب devoir لنهار mardi 3 pour mardi. mardi قد ايه بكون بالشهر؟ 19 janvier 2021. D'accord? Yalla, vous pouvez copier cet exercice. Celui qui n'a pas compris quelque chose me demande sur WhatsApp.